Hello guys, welcome back. And once again, I'm your vlogger from YouTuber. Okay, karon nga kabuntagon, atong istadihan karon ang Apocrypha book. And shout out dia sa tanan nga mga Catholic faith defender, no? Labi na sa Archangel Preacher, no? So ako ni siyang gibuhat nga videos para sa inyo ni pod aron nga makakita mo ani nga video, makamata mo kay kining isgutan nato ning Apocrypha book, nindot kini siya kay dili na to matanaw, dili na to masabtan kung unsa ang Apocrypha book ug nganong ang Apocrypha book gi-reject ni siya sa Bible. Kay kining Apocrypha book inyo man ginagamit labi na sa mga Katoliko, ginagamit man ninyo kay daghan man mga pagtulon-an dinhi nga gihaom sa inyo ha. So karon ato ning isgutan karon aron makita ninyo, masayran ninyo ang kamatuoran kay ang pulong sa Ginoo nagaingon, when you know the truth will set you free. Okay, so karon atong isgutan why the Apocrypha is not inspired and should be rejected. Tungod kay daghan kay siya mga inconsistent with biblical doctrines. Dagan kay siya mga sayop nga mga pagtulon-an, mga igsuon kining Apocrypha book. Muning ang mga greatest scholars ug labi na ang mga Jewish scholar nag-reject ani nga libro tungod kay ilang na discover nga kini nga libro dili siya inspired by the Holy Spirit, dili siya pure word of the Lord. Kay daghan kay siya mga pagtulon-an nga nasikwahi sa pagtulon-an ni Jesus Christ o sa pagtulon-an sa Ginoo. Una sa mga reasons why the Apocrypha should be rejected, tungod kay the Apocrypha teaches you can pray for the dead. Dinhi kini ang Apocrypha nga libro igsuon nagtudlo ni siya, diri nato makita nga nagtudlo ni siya sa pag-ampo sa mga patay. And kung basahon nimo igsuon ang Old Testament and New Testament og labi na ang mga pagtulon-an ni Jesus Christ, never gid si Jesus Christ nagtudlo kanato sa pag-ampo sa mga patay. Pero para sa mga Katolik igsuon, wala na nila giwala kini nga libro tungod kay kini nga libro dinhi man sila makakuha og another na pod nga certain amount of money aron sa para sa ilang personal nga intention nila. Wa matakabalo sa ilang personal nga mga intention sa ilang grupo, sa ilang pondok. So karon dinhi sa 2 Maccabees 12 verse 39 to 46, muni siya nga verse nga nagtudlo sa pag-ampo sa mga patay. Pero ani nga verse igsuon makita nimo diha nga naay certain collection amount of money nga nahitabo diha. Kay kanang collection sa kwarta igsuon ginagamit na nila murag panubos ba para nga ang imong kalag maluwas or ang imong sala mapapas or maluwas. Sumuna igsuon nga ay mga pagpangulikta nga kwarta sa ato paday kining nga libro day siya nagtudlo din siya di ay sa pagkulikta sa kwarta ug busa sa mga hinungdan nganong gi-reject ni siya kay kining pagpangulikta sa kwarta pag-ampo sa mga patay wala man na siya gitudlo ni Jesus Christ igsoon. Usa na siya ka dakong sayop ug bakak nga pagtulon-an nga ginatudlo ani nga book og bunis usa sa mga hinungdan nganong dili siya inspired by the word of God o dili siya pure word of the Lord. Kay si Jesus Christ never gid siya nagtudlo nga mag-ampo ta sa mga patay, labi na ang pagpangulikta sa kwarta para iampo ang mga kalag, di ba? So nahimo na siyang negosyo, so dili siya pure word of the Lord. Okay, karon ikaduha nga reasons mga igsoon, the Apocrypha teaches you can give alms for atonement. Unsa may pasabot ani igsoon, it means you can give a certain amount of money while alive for your salvation. Sa ato para igsoon, kung sapian ka kunuhay, so pwede ka makahatag karon og amount of money or kwarta, dako nga kwarta para bisag buhi pa ka, mura lugar og daghan na mo ampo sa imong kinabuhi aron nga mas secure ka, aron nga maluwas ka. So mahulog na lugar nga ang kaluwasan bayran. O mo nang nahitabo igsuon nga ang kaluwasan nahimo nang kanang palito na nimo ang kaluwasan. Dobi ang mga walay kapalit, ang walay mga kwarta luoy ka istanan. So usa ni siya sa mga sayop nga pagtulon-an sa Apocrypha kay kining Apocrypha nagtudlo ni siya nga pwede daw nato bayaran ang atong kaluwasan. Diba unfair kayo, never man nagtudlo si Jesus Christ nga ang atong kaluwasan igsuon kanang pwede natong bayaran ug makita nato niya dinhi sa Tobit 9 verse 12 nagaingon diha, for alms giving delivers from death and it will purge
away every sin. O diya mo makita igsoon ang kamatuoran. If you know the truth will set you free igsoon. Dili gyud bakak ang Bible, dili gyud bakak ang pulong sa Ginoo. Nganim gi-reject ni siya nga mga libroha, kay kini nga libroha nagtudlo ni sa demonyo nga pagtulunan, nagtudlo ni sa sayop nga mga pagtulanan o ginagamit kini gihapon karon sa mga Catholic faith defender. Kay nganuman kay naaman sila personal nga rason sa ilang kasing-kasing o sa ilang grupo, dili nila pwede ni siya walaon nga mga pagtulunan, kay dinhi nga mga pagtulunan dako kay sila makwarta ani nga mga libroha. O if you know the truth will set you free. Sakit man ang kamatuoran mga igsoon, pero mao ni siya ang kamatuoran. Og si Jesus Christ never gid siya nagtudlo nga ang atong kaluwasan mapalit. Never gid nagtudlo. Mo bitaw si Martin Luther, grabe kasubo ang iyang kasing-kasing kay nakita niya nga ang pagtulunan sa Katoliko ang kaluwasan nahimo naman hinuon nga kanang bayran ang kaluwasan. Di ba mo nang ni tiwalag si Martin Luther tungod ani nga mga pagtulunan nga iyang nadiskubrihan sa pagtudlo sa mga Katolik. Okay, usa pagid sa mga reasons. Duha naman to nga mga reasons, sa ikatulong nga reasons igsoon. Dinhi sa Baruch 3 verse 4, unsa may naa sa Baruch? The Apocrypha teaches that the dead can pray to God. Tanawa daw na igsoon nga ang patay the Apocrypha teaches that the dead can pray to God, nga ang patay makaampo pa diya sa Ginoo. Naabre na siya nga pagtulon igsoon nga ang patay makaampo pa sa Ginoo. How come igsoon nga ang patay makaampo sa Ginoo? The Bible did not teach that igsoon. Ang Biblia wala gyud nagtudlo ang buhi ray makaampo sa buhi, di ba? Mo bitaw ingon ni Jesus Christ nga today is the day of salvation. Nga naman ang sinibot pasabatan ng today is the day of salvation nga samtang buhi ka pa, samtang aduna pa kay gininhawa, mo na siya ang panahon, mo na siya ang chance nimo nga ikaw magampo, ikaw mo balik sa Ginoo, ikaw makirelasyon sa Ginoo. Kay pag abot sa imong kamatayon igsoon, wala nay tsansa o dili na ka pwede iampo para maluwas, kay wala man gi purgatorio mga igsoon. Only hell and heaven ang giingon di sa pulong sa Ginoo. Bisan pa ang mga parables ni Jesus Christ igsoon, wala gid nagtudlo si Jesus Christ o wala gid nagisgot si Jesus Christ mahitungod sa purgatory. Ug kining Baruch 3 verse 4 igsoon nagtudlo ni siya nga ang patay pwede pang makaampo di sa Ginoo. Akas man makaampo ang patay igsoon di sa Ginoo. Kung tan-aw nimo to si Lazaro ug ang rich man igsoon, wala man sila nakaampo sa Ginoo. Giingnan kay sila sa Ginoo, naghangyo ang tuwa dito sa impierno nga pwede ba ituslog niya ang iyang kamot diya sa tubig ug ibutang sa kumbaba, din naghangyo siya nga pwede ba siya makaluwas na ining dapita, di ba? Giignan siya nga wala nay gikan diha nga makaani din og diri makaanhi diha. So naagid siya bungaw igsuon nga once nga naa ka sa impierno, di na gid ka pwedeng makaadto sa purgatory o unsa ba nang mga pagtulunan nila or langit, or kung naa ka sa langit di na gid ka pwede makaadto dito sa impierno, o di ba? So mo na siya ang klaro kaayo nga pagtulunan igsoon. Munang kining Baruch 3 verse 4 nagtudlo ni siya sa pagampo patay nga makaampo pa di sa Ginoo. Wala ni siya gitudlo ni Jesus Christ igsoon, labi na sa iyang mga kapanahunan. Usa sa mga gitudlo sa Apocrypha book igsoon, napagidini kaupat nga punto, the Apocrypha teaches that God formed the world with formless matter. Dinhi sa Apocrypha, dinhi sa Wisdom 11 verse 14, wisdom. Usama ni siya nga mga book sa Apocrypha igsoon, kining Tobit, kining Baruch, kining Maccabees, di ba? O kining Wisdom 11 verse 14 nga nagisgot diha nga ang kalibutan daw gibuhat siya sa formless matter. Unsa may giingon diha? It's not formless matter but out of nothing God created the world. Di ba? Mo na siya ang tama igsuon, mo na siya ang gitudlo nato. Gitawag nato na siya ex nihilo. Di ba? Ex nihilo. Hebrews 11 verse 3 nagaingon diha, by faith the world were created by the word of God. By faith the world were created by the word of the Lord. Mo ni siya ang gitudlo sa Ginoo sa atoa nga ang pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan igsuon through faith and by the spoken word. Dili sa kanang formless matter. Ug mo nang gitudlo sa Wisdom 11:14 nga sukuhay sa gitudlo sa ato sa Ginoo, diba?
Okay, usa sa mga reasons pa gyud nga ato lang paspason igsuon kay kung dili ato paspason mataas man gud ang atong minuto. Tunang dili nako kaayo sa maklaro pag-explain gid kaayo nga detalyado gid kay tanan. Ikuha lang nako ang pinaka importanteng punto aron nga dili mo taas ang ato minuto igsuon sa pagpasabot aning Apocrypha book. Sunod, ikalima nga punto igsuon, why the Apocrypha is not inspired and should be rejected tungod kay the Apocrypha teaches about purgatory. Never man gid igsuon nga natudlo si Jesus Christ about purgatory. Never gid nga si Jesus Christ ug ang mga prophet sa unang panahon igsuon nagtudlo sila sa purgatory kay wala man gid purgatory. Unsa may pagtulon-an sa purgatory igsuon? Ang pagtulon-an sa mga Catholic faith defender sa purgatory is that kung naa ka dito sa purgatory, dito ka pwede ka nila iampo aron nga pwede pa kang maluwas. Wala man nagtudlo si Jesus Christ igsuon nga pag abot sa imong ikaduha nga kamatayon pagkamatay nimo niining kalibutan nga kanang pwede pa kang maluwas, pwede kay nga naman wala na may kaluwasan igsuon kung mamatay na kanining kalibutan kay once nga ang imong kinabuhi imong gihatag dito sa demonyo, then pag abot sa imong kamatayon dito gid ka langoy sa impierno igsuon. Never gid nagtudlo si Jesus Christ nga adunay purgatory. Sa iya mga examples ni Jesus Christ, never siya nagtudlo nga adunay purgatory. Only heaven and hell igsuon ang gi-example diya ni Jesus Christ sa iyang mga pagtulon-an. Wala gid sa nagtudlo purgatory. Unsa may naa sa mga pagtulon-an sa purgatory igsoon? Na ang pagtulon-an diya sa purgatory naa gyapon diya ang mga paghatag-hatag gyapon og kwarta og mga pagtulon-an gyapon na siya igsoon aron makakuha gyapon og dagan kay kwarta ang mga kana nga klase nga pagtulon-an kana nga klase nga pundok. Ngano man igsoon kanang ang purgatory nahimo naman siya pangpangwarta karon, di ba? Iyan po ang mga nangamatay to dito sa purgatory, di ba? Ka bugok bagid kaayo ni Jesus Christ kung magbuhat sa purgatory sa ato pa lugar. Pwede ra lugar ko samtang buhi pa ko karon pwede ra ko mag-isigulaki sa akong kinabuhi kay head napabitaw purgatory, napabitaw ko chance, di ba? So mahimong bugok si Ginoong Hesus, mahimong bugok ang Ginoo igsoon kung magbuhat siya og purgatory. Ang tao mahimo siyang magpasaya-saya sa iyang kinabuhi kung adunay purgatory. Muna nga ang Apocrypha gi-reject gyud siya sa mga greatest scholar. Mismo gani ang mga Jews ug mismo gani si Martin Luther part ani igsuon nga nag-reject aning book ang aning Apocrypha tungod kay ang Apocrypha naghisgot gini siya sa sayop nga mga pagtulon-an, naghisgot gini siya sa mga superstitious belief. Napay pagtulon-an sa Apocrypha igsuon nga gitudluan sila sa usa ka anghel nga magkuha og atay sa isda og ang atay sa isda moy makaayo sa ilang sakit. Naa ba ina nga pagtulon-an igsuon? Tan-awa si Jesus Christ sa pagpang-ayo ni Jesus Christ sa iyang mga sakit. Tan-awa ang gitudlo ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo kung unsaon pagpang-ayo sa mga sakiton sa pangalan ni Ginoong Hesus. Pinaagi man gid sa pangalan ni Jesus, pinaagi sa mga pag-ampo, dili man pinaagi sa mga pagkuwag atay, mga unsa pa na diya nga mga superstitious belief, di ba? Ang pagtulon-an ni Ginoong Hesus igsoon dili ginato malalis nga pure word of the Lord, pure in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess in the name of Jesus. Muna ang mga disipulo sa unang panahon, sa dihang nagtudlo sila, sa dihang nag-ayo sila sa mga masakiton sa pangalan ni Ginoong Hesus, ang tanan igsuon, ang tanan mga sakit, ang tanan nga mga problema o bisan pa gani ang mga gipangyawan igsoon, mga hanaw gini siya, mga wala gini siya pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus, dili pinaagi sa mga superstitious belief o unsa pa na diha nga gipangtudlo sa mga anghel niining libro sa Apocrypha. Muna ang klaro kay tanan igsuon nga kaning Apocrypha is not inspired by the word of God tungod kay nagtudlo kini siya mga pagtulon-an nga sukwahi sa pagtulon-an ni Ginoong Hesus. Muna nga ikaw naminaw ani nga video igsuon pagmata igsuon kay kini siya nga bisan i-research nimo sa YouTube, bisan i-research nimo igsuon dagan pwede na maka-research ani kining Apocrypha book nganong gi-reject ni siya o gi-reject kini siyang Apocrypha book tungod kay dili gid siya inspired by the word of the Lord, ba? So I hope nga na kasabot ka igsuon sa atong paspas kaayo nga pag-explain. Dili man nato ma-explain siya nga detalyado kaayo kay gadali man ta sa atong minuto, pero ako nagato nga ikaw naminaw ani, ikaw nakakita ani, nasayod ka igsuon sa kamaturan and the truth will set you free. God bless you igsuon.